जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने आपने केमती होती आशा कर बहुत भल थे सेमती भल से खुशी रुँ चलो आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करवा पुणी कहीं मुझे आग ब्लॉग देखते जो बापा बो पलैते आम घटगाँ तारिणी पड़ती मुझे घरे एकला पूरा पूरी एकला अच्छी घर और राजा मोर पिला मैंने आम जी पिला सब आसते बसते मजा मस्त कनु आमर रोषे पखाड़ भात खायापाई कि आम मु तो जो दी जन आम किए मामन मामाली सब अच्छा से सब आसते सांगे है आसमन मामाली अच्छी सी सब काटिदेला मामन मामाली सब टमाटो बैगण काटिदेला फाड़ी काटिदेला ये मामन तार रोषे करुच्ची हाँ 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 ये जीव बहुत चप्पल देख कति अच्छी सब घरे बसतुन कहीं घरे आम कई ना से सब ये कारुदार भी ये बस आम खावा को बसी आई मामाली मामन मो काकीमा बसी आई कहीं बो ना तो पड़े तारिणी आ घरे कहीं ना मामाली मामन सब भात सब एकाठी नहीं आसी खाई मुहते खाई सारा पर सब भारी अच्छा जी कौटी कालीहाट जी आज जो कहते जो आज मंगलवार पूजा अच्छी से जीव गला आम भी जीमु आम 10टा 11टा जीमु ये से बेणुच पड़े आ बेणुच पड़े देख मुझे बाहर सारे मुझे राजा पटर तेबा अच्छी आम से बाहर सारे कहीं जीमु जो कालीहाट कहते जो कालीहाट जावाई मामाली मामन पड़े सैकल आसला काला भाई आसला ताकू नहीं पड़ेगा मत कहला गाड़ी जावाई मुझे मना करनी मुझे ना मुझे गाड़ी जीवनी एक सागर सैकल जीमी घर का देखु घर मोर छेलीटा अच्छी बांधा ही देखू भाई हाँ हाँ तू रांधे दे जिमु गला मुझे देखा खरा बहुत कर कौन अरे जाऊँ कालीहाट आज टे ये हम कौन ठाकुर आसनी ना देख मोर भाई गाड़ी तो आम नहीं गरीब लोक साइकल अच्छी साइकल आज जिमु आम चलो हाँ चलचु साइकल पर चंदन एटी था जीव ना भाई तू जीव दिया जाऊ जुआर ठाकुर जुआर पड़ी क्या मुझे गाधे सारापर सब मंदिर पाखक आसे ना कि आज आसी ना क्या भारी पड़े टे मुझे भाई भारी पड़ी से जीवा टाइम जुआर पड़े आराम से मुझे भारी पड़ेनि पछपट के मोर राजार देवार आसुँच गाड़ी पड़े भल है गाड़ी भी डाकुला मत खोजिले डाकुला आप पड़े चल गाड़ी पड़े जा काला भाई मुझे मना कर ना एक सांग छोट जीवन से सांगर जीमी पड़े सांगर जा जाई सारा पूजा पूजी हो सब देखिए आज ब्लॉग भल इंटरेस्ट ब्लॉग हम सब देखते भल लगे आज ब्लॉग आज आसी कालीहार घर पहुँची गलु देखा झाड़ के बाट आम आईन सैकल आईन 2-3 किलोमीटर सब आम मामन नाक आसी आगे आसते ये पलि आसला आमर मामाली पलि आसला आम देवार मोर राजा आईन एटा काली आनी काली आम आनी आ घरे बस हावा खाऊँ मत गरम आईन ना सेपटे कलश आइलानी हाँ देख देखो मामा किसी कहीदे मो ब्लॉग कौन किसी कौन कर आसिक आमे फास्ट दही आनते कोन पंडा रोटी पंडा रो दही आन साला परे तापर आमे आसी रंग नाइनो हे देखा तानो आगुतरा केते आसी पहुंची गेलो मु आसी 7-10टा मु आसी की सेंट पकिनी अब आमाले ये आगुतरा पळे आसले कालियाटा कुआडा गला ता भेट पाइनी मु से एकला बोची सितर कोडे जाईछ कालिया अला कोड जाईछ आ हेटी काढे आइलानी ए काढे आइला ना धरे काय बोलती असधम धम जातो प्रणाम देवी पावत्य एतन माटी तुंदे काले कोडला हाउ के आउ दे एटी शरबत चलছে शरबत जाउनु मोर कोना ना दही शरबत ओ कालिहार आज अतिथि देव भव करछंती दे दे ए सॉरी कौन कहलु तू जा हे तांको पकाड़ बाटे ठीक कर दो एटा ओंसे रखना 10 मिनट कालिया को आज देख तार व्यस्त आज बराबर काम वेदर पूरा व्यस्त अच्छी क्या घर आज पूजा होची बोली कालिया माने खाली देख खाली पान ऊपर खेल कर कालिया खाली कालिया पान तार व्यस्त माने खाली बंधु अतिथि देव भव
ଦେଖିଆ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ହେଁ ତ ମାମା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ରେକର୍ଡ କାଲିଠୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛି କାହିଁକିନା କାମ ଦାମ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଆମେ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମା କାଲିଠୁ ଆସିକି ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଆଉଛୁ ଚାଲୁ ଯୋଉନେ କଫାଇକି ନେଇ ସେପଟ ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦାସୀ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ଦାସୀ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଛି କାହାକୁ ନା ମିଛ କି ହତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ମାନେ ମୁଁ ରିଏଲି କହୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ଦାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋତେ କାହିଁକି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେନି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ତ ମୁଁ ଖୋଲା କହିଦେଉଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦାସୀ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେନି ଯେ ସତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନ ଆସେନା ବିଶ୍ୱାସ ହଉ କି ମା ଆସୁଛନ୍ତି କନି ହଁ ହେଙ୍ଗୁଳାଇ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ଜଗଦମ୍ବା ମା ଦୁର୍ଗା ଏଇସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ଆସିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଖୋଲା ପବନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ମୁଁ କହୁନା କାଳିହାର ଘର ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତା ଜାଗା ଦେଖ ଖାଲି ବିଲ ମଝିରେ ପୁରାପୁରି ସୁନସାନ ପୁରା ରାଜା ହାଣୁ ଆଇଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟା ଗଛଟା ମୁଁ ତାର କୋଳି ଦିଟା ନେଇକି ଆଇନି ଏଇଟା ବଇଁଚ କୋଳି କୁହାଯାଏ କି କୋଳି ମୁଁ ଜାଣିନି ରିଏଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି କୋଳି କି ବଇଁଚ କୋଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଇଁଚ କୋଳି ହେଇଥାଇପାରେ କାହିଁକିନା ବାସ୍ନା ବି ସେମିତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଇଁଚ କୋଳି କି କୋଳି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ପାଚିଲେ କଳା କଳା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି କୋଳି କାଳିଆର ଘର ଗଛ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିତେ ପଡ଼ିବ ପଚାରିକି ଖାଇମୁ ଆମେ ହେଲା ଆଉ ଅହଳା କୋଳି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଏଇଟା ବଇଁଚ କୋଳି ନୁହେଁ ରାଜା ବଇଁଚ କୋଳି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଦେଖ ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ରାଜା ଘରୁ ରାଜା ପଳେଇଲେଣି ଠାକୁର ମାସ ପୂଜା ସରିଲାଣି ମାନେ ଯେଉଁ ଅହଳା କୋଳି ତୋଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ଆମର ଦେବା ଚଢ଼ିଛି ଆଜମେଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଛି ଚଢ଼ି ଯାଇକି ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ଛେଇ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ତିନିଟା ଗଛ ପୁରା ବହୁତ ସବୁ ଝୁଲା ନେଇ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଏଠି ଅଛି ମାମାଲେ ଇଏ ଏଠି ଅଛି ଘର ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ହୁଏ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଦେଖାଇ ଦେବିନି କାହିଁକିନା ରାଶି ହେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇଲିନି ଆଉ ଆମର ଝିଅ ଏଠି ପଳେଇଲେଣି ପଳେଇଆ ଠାକୁର ଘରୁ ପଳେଇଆ ଆଉ କି ଠାକୁର ଆସିଲେ ମା କହନି ମୁଁ ତ ଜାଣି ଠିକ୍ ସେ ଏଠି ମା ହେଙ୍ଗୁଳାଇ ଆସିଥିଲେ ମା ଜଗଦମ୍ବା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବଳି ଦିଆ ହେଲା ତାଙ୍କର କଖାରୁ ବଳି ଦିଆ ହେଲା ଆହୁରି କୁକୁଡ଼ାର ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ରକ୍ତ ଦିଆ ହେଲା ସେ ପିଇଲେ ଛଡାମ ତାଙ୍କୁ କରାହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବ୍ଲଗ୍ କରିନାହିଁ ମାନେ ଯେ ବିପଦରେ ଡାକିଏ ମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ମା ମୋ ମାର ମୋର ଦେଇ ଆଇଲାନି କାହିଁକିନା ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ ସେମିତି ଦେଇ ରହିବ ମୋ ମା ମୋ ଭଲ ବାପା ଆମ ରାଜା ଆହୁରି ମାମାଲି ଝିଅ ମାମା ପୂଜା ସରିଲାଣି ଆଉ ଖାଲି କଳସ ପୂଜା ସବୁ ସରିଲାଣି ପଳେଇମୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4ଟା 3ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପଳେଇମୁ ଏବେ ମୋ ମା ତା ଗାର ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିତେ ଯିବ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇମୁ ଆଉ ନେଇ ଆସିଛୁ ଦେଖ
ଝୁଲା ଝୁଲା ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବିକ୍ରି ହବ ଅଁଳା କୋଳି କିଲୋ 5 କିଲୋ 5 ଦେ ଭାଇ ସବୁ ଚିନିକି ଆସି କଣ ପଳେଇବା ଘରକୁ ପଳେଇବା ଭାଇ ମୋ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ 2% ଚାର୍ଜ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ମୁଁ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆମେ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ସବୁ ହେବେ ଆମର ଜୟପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି।